अरूलाई ज्ञान र उज्यालो बाँडिरहेको हुन्छ ऊ नै गुरु हो। यस्ता महान व्यक्तिलाई हामीले सम्मान त गर्न नै पर्छ, होइन र प्रिया? Yes, Susmita, you are absolutely correct. To respect such glorious presence of God-like teachers in students' life, students from grade 12 science stream are coming with their performance title as Guru Vandana. तालीले स्वागत गरौँ उहाँहरूको यो कोसिसलाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे